सेठी ड्रग्स कारबार होता ना सेठी झील धंदा होता ना सेठी माने कौन मर्डर होता ना राहाजानी होता ना रेप होता ना किसी नाला सेठी गोटे पारिवारिक कलह परिवार भीतर कथा ता पूर्व दिन डाकिदेले ता भाई को जो जी स्वामी को डाकिदे थमान थाना अधिकारी कहले आसतु आप गोटे कंप्रोमाइज करदे गोटे कहीं पार्थिन लगुंट थाना को ये गले पुलिस को भी भरोसा करके थाना बाबू भरोसा करके संगे संगे जेल को पठेदेले इमिडिएटली से डीसीपी भुवनेश्वर को जाकि देखा कले पर्सनाली विजिट करके देखा कले आप्लिकेसन देले किसी शुणलानी पुलिस से तार बहुत दिन पर आसी मो पाखे पहुँचले ऑनरेबल हाईकोर्ट रे गोटे केसटे फाइल कली जार केस नंबर हूँ 1070/2023 ऑनरेबल हाईकोर्ट डायरेक्शन देले डीसीपी भुवनेश्वर को आज पर्यंत टिल टुडे ऑनरेबल हाईकोर्टर ऑर्डरटा को बेखातिर थे भाविकी देखूँ केड़े बड़ गहिर तो अपराध ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑर्डरटा को ये बेखातिर कर टोटाली शुणुना एठी जो पुलिस ऑफिसर माने 3 वर्ष अधिकार रही एमाने कौन खाली गादी माड़ी बसिया अच्छा कहीं जो मैंने माओइस्ट अंचल अच्छा जो मैंने राउरकेला अच्छी जे कंधमाल अच्छी जे नवरंगपुर अच्छी जे विशाख माने जो जो उपात अंचल अच्छा से माने काबिलियत ऑफिसर नुहति आंकर तो से बेटर जो मैंने माओवादी की डायरेक्ट फेस कर एमान तो राजधानी पूरा कंप्लीट एसी गाड़ी में जावासा कर जातु देखिए पुलिस ऑफिसर क्या कहुए से केमती विपद में बसी खटुं साधारण जनता को आपण जो भाया व्यवहार कर कथा को कर्णपात करूना आउ गोटे सब बड़ इंपोर्टाट जिन हूँ पुलिस जहाँ थाना को डाकुची तदंत करने बाहाना जहाँ सब डाकुची तदंत दिन दिन से थाना बसातुनि आज्ञा सका 9टा बसाऊँ राति 11टा पर्यटन से खाइबनी पीबनी मुतीबनी झाड़ा टी भी जीवनी पाड़ी बीबनी कि अवस्था से आपन को जदि एमती जदि कौन जगार बसई दि आपको केते कष्ट हम से गोटे थाना किए गोटे पाड़ी देला ताको जो सोदा पाड़ी देला बोले से करिवो कौन बिचरा ताको तो बसई तो तले से बईची जगिकी से चारिपटे तो पुलिस उठिला माने माड अच्छा से कहीकि जो आगे मो पेट राति सारा बसई खा न से बिचरा ता पेटटा बांफे जाइए अच्छा से पाड़ कि ना मत कह जदि से पाड़ी देला ताको जो सोदा ताको 2-4 गोईठा पाड़ी देला बोली माने मते एते खराब लागिला देखिकी से कहीकि जीव कि आगे मत पाड़ लगे बाहर को जी पाड़िया सी एडवोकेट हूँ कि जनरल पब्लिक हूँ जनरल पब्लिक बोले कौन से राइट्स ना कि फंडामेंटाल राइट ना गोटे सिटीजन थाना केमती ट्रिटमेंट हम तार भी राइट्स अच्छी ना तार भी बंचार अधिकार अच्छी ना केवल जड़े एडवोकेट बंचार अधिकार अच्छी जड़े सिटीजन नहीं से भूल जिनस समस्त बंचार अधिकार अच्छी समस्त माने कौन सम्मान सह बंचार अधिकार अच्छी तेणु जो भाई भाव में ये जो घटनाटा घटला ये वास्तविक भारी माने लज्जाजनक और चिंतादायक जड़े लोक मद पीऊ कि जहाँ भी करू से तो विपद समय तुम पाक दौड़ी आसी ना साहाଯ୍य आसी लोक थाना को जाए कौन साहाଯ୍य जाए साहाଯ୍य जाकि तुम सेठी से धर्षण शिकार हम सेठी अमानुषिक भाव में आपने व्यवहार करेंगे अभद्र भाषा गाली गुलज करेंगे खाली सेठी नुहे यहाँ हूँ गोटे जो कहती माने माने जो गोटे भात हांडू गोटे राजधानी छाती ऊपर अवस्था जदि है व्हाट एवर द रूरल पुलिस स्टेशन थे भावतु कौटी ना कौटी देखो गोटे पुलिस स्टेशनटा होती कौन पाई लोकर विपद समय से जाइए पहुँच विपद समय जनरल समय जब आप सोसाइटर कथा कहे पुलिस स्टेशनटा हूँ गोटे मार जगह नवा कथा कहीं जेकोसी लोक विपद पड़े जब मार कानी तौक से पलि आसे मार हाथ पड़ जाए से विपद मुक्त हो जाए ठीक से भाव में गोटे लोक विपद पड़े से पुलिस स्टेशन को जाए पुलिस स्टेशन काम हो सुरक्षा प्रदान कर तो कानी पकईदेव तापर पुलिस जदि निजे भक्षक हम तो क्या कहवा आउ जो बर्तमान जो सिचुएशन घटी ये जो सिचुएशन आप जदि कहे राज्य में गोटे पुलिस नुहे केवल देश भी केवल नुहे बर्तमान आप विश्व जदि कहे ये गोटे इंटरनेशनल न्यूज होगा बसला आम आम ओडार छविटा संपूर्ण भाव खराब होगा बस बर्तमान देखो पुलिस स्टेशन ये तो निर्भया बलात्कार तो अधिका घटना घटी जदि कहे ये गोटे जिनस हूँ कौन जिते बड़े अन्य लोक मान ना आलिगेसन होता गोटे गोटे झीटी आसिक आलिगेसन करता जे मु अमुक लोक मत रेप करदेला पुलिस कौन करता विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ने घोषारी आनी बांधिक जेल पकाऊला प्रेस मीट डाक आम अमुक लोक बांधि पकईलु हाँ कि ना जेको गोटे जमी विवाद को नहीं पाठन लगुला पुलिस बती दूसरा ब्लाउज थी थाना गोटे 354 केस हो जाऊ आम बांधिक पठे दो मोलेस्टेशन बोली कहीकि हाँ कि नहीं बर्तमान तुम ना जो आलिगेसन आस तुम कहीं कष्ट हो जिते राम भंडारी पुआ उपर आलिगेसन आसला आप बांधिक पठे दूसरे से सस्पेंड करते ये इन्वेस्टिगेशन करते ये सीसीटीवी छाट करके लोक पब्लिक छाड़ू ना डोमेन एवं कहीं सब जिन घटुची कौटी ना कौटी जदि आमूल चूल तदंत करेंगे बर्तमान पुलिस कारिया पड़िमा पुलिस स्वच्छता क्वेश्चन उठुची
आ पूर्वर यहाँ प्रथम घटना नुहे आ पूर्वर देखिए 18/5/17/5/2023 तारीख दिन तमांडू थाना रे ये गोटे आलिगेसन होता तमांडू थाना रे गोटे 12 जन स्टाफ जाकि गोटे जनक घरे छपा मारी ना से ड्रग्स कारबार होता ना से झील धंदा होता ना से माने कौन मर्डर होता ना राहाजानी होता ना रेप होता ना किसी नाला से गोटे पारिवारिक कलह परिवार भीतर कथा ता पूर्व दिन डाकिदेले ता भाई को जो जी स्वामी को डाकिदे थमान थाना अधिकारी कहले आसतु आप गोटे कंप्रोमाइज करदे गोटे कहीं पाठन लगुंट थाना को ये गले पुलिस को भी भरोसा करके थाना बाबू भरोसा करके सागे जेल को पठेदेले ये हूँ कौन पुलिस मानसिकता या द्वारा कौन हो गोटे पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या डाकुची पुलिस स्टेशन को से लोकटी लुचुची जदि आपन को जड़े डाकिला पुलिस डाकिला से पुलिस स्टेशन गला तार कौन से भूल पुलिस की भरोसा करके जावा सागे सागे बांधिकी आप जेल को पठे दूसर जार कारण जो गोटे साधारण जनता पुलिस को डरुची जाऊनी पुलिस स्टेशन हाँ सेकेंड क्वेश्चन ता घरे दला चकटा कर जार समस्त वीडियो आम पाखे रही गोटे 10 वर्षर छुआ को तुम मोलेस्टेशन कल से तार माटा को मोलेस्टेशन कला पुलिस जार समस्त एविडेंस आम पाखे मौजूद अच्छी इमिडिएटली माँ जेहेतु से आसिस्टांट कमांडेंट देशर रक्षक गोटे बीएसएफ आसिस्टांट कमांडेंट स्त्री से इमिडिएटली कौटी मुव कले कौटी महिला थाना को कहीं तमांडू थाना जेहेतु घटनाटा घटी से महिला थाना एफआईआर दे जड़े महिला हिसाब से कथा आप शुणिले ना महिला थाना शुणिला ना इमिडिएटली से डीसीपी भुवनेश्वर को देखा कले पर्सनाली विजिट करके देखा कले आप्लिकेसन देले किसी शुणिलानी पुलिस से तार बहुत दिन पर आसी मो पाखे पहुँचले ऑनरेबल हाईकोर्ट रे गोटे केसटे फाइल कली जार केस नंबर हूँ 1070/2023 ऑनरेबल हाईकोर्ट डायरेक्शन देले डीसीपी भुवनेश्वर को आज पर्यंत टिल टुडे ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑर्डरटा को बेखातिर जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑर्डरटा को बेखातिर कर मानुना व्हाट अबाउट द जनरल पीपल लोअर कोर्ट थे भाविकी देखूँ केड़े बड़ गहिर तो अपराध ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑर्डरटा को ये बेखातिर कर टोटाली शुणुना पर मुहूर्त में आम डीसीपी ना गोटे कंटेम्प्ट केस फाइल करूँ जार नंबर हूँ 4/2024 जोटा बर्तमान सुधा ऑनरेबल हाईकोर्ट पेंडिंग रही केते बड़ गहिर तो कथा थे भावतु जिते बड़े एमानकु ऑनरेबल सुप्रीमकोर्ट गाइडलाइन कहूँ ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी ये जो जजमेंट अनुसार जड़े लोक पुलिस स्टेशन को जो जाकि पहुँचुची तार एफआईआर जदि कग्निजेबल ऑफेंसटा मेड आउट हो ताहले एफआईआर रजिस्ट्रेशनटा मैंडेटरी आपण एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने को बाध्य आफ्टर तापर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन जदि कौन ऑफिसर एफआईआर रजिस्ट्रेशन कला ना ताहले संपृक्त पुलिस अधिकारी विरुद्ध में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अदालतर अवमानना केसटे रुजु हम ताको से ट्रायल फेस करेंगे हाँ एठी तो जो झीटी जो जाइए तमांडो जो माने तमांडो अंचल जो पोस्को जो माने 10 वर्षर झीटा को मोलेस्टेशन कले माँ को मोलेस्टेशन कले से माने जाकि महिला थाना देले डीसीपी की कहले ऑनरेबल हाईकोर्ट रे दले हाईकोर्ट ऑर्डरटा को माने मानिले ना जो कंटेम्प्ट केस है पेंडिंग है थे चिंता करूँ जदि हाईकोर्ट ऑर्डर को मानुना ये कौन ये मिलिटारी मान लोक जो से झीर कथा शुणी थे कि आ कथा शुणी थे थे भाविकी देखूँ जोटा रियलिटी रियल कि आपण मैंने जानतु ना रियल अलग रियल अलग से मैंने गोटे वीडियो छाड़ुंट काटछाट कर जोटा सुविधा हम से पकई वीडियो सब पकाउं मैटरटा से नुहे मैटरटा हूँ जहाँ सत्य कहीं आपड़ दीटाक ये गोटे तमांडर गोटे केस है गोटे केस है दीटाक जुडिशियरी इनक्वारी करा जाऊ किंबा ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैंने आज कहते जे यहाँ मिछ घटना यहाँ मिछ घटना बोली कहते से भितर कहूना कोर हार्ट्रु से देखुं बर्तमान लोकों आगे पुलिस छवि खराब हो जाऊँ आपड़ जानिले माने जानिले आश्चर्य हे ओडिशार जो पुलिस अधिकारी माने अछंती 95% पुलिस अधिकारी को जदि आम भल बोली कहबा सेटा भूल हो अत्यंत भल से माने बहुत भल भल पुलिस अफिसर माने अछंती जो माने यही सब घटना पर निजे लज्जित मर्माहत जो माने निज पिला पाई भल ड्रेस खंडे किनी पारना निज स्त्री को भल लुगा खंडे तार डिमांड अनुसार लुगा खंडे दे पारना से भली पुलिस अफिसर माने मध्य भुवनेश्वर में अछंती किंतु एभली पुलिस अधिकारी माने अछंती जहाँकर घरे 45 हल चप्पल माइप पाई छुआ भली की भली ड्रेस पिंधिकी जाऊँगी कॉस्टली स्कूल रे पाठ पढ़ुची भुवनेश्वर चकाचक घर किणी शला ना प्लट शाली ना प्लट मु कहूनी डिपार्टमेंट लोक आमको कहते भाई जानिच ना कौन शाली ना 3टा प्लट किणी इन्वेस्टिगेशन हो
ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଖାଲି ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମାଓଇଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ଯେ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛି, ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି, ଯେ ବିଶାଖ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାବିଲିୟତ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି। ଆଙ୍କର ତ ସେମାନେ ବେଟର। ଯେଉଁମାନେ ମାଓବାଦୀକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଏଠି ରାଜଧାନୀରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ବିପଦରେ ବସି ଖଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠିକି ଆଣିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ମନୋଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମଦ ପିକି ଯିବାଟା କେଉଁ ଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଦ ପିକି ଯିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ତାର ଏଫଆଇଆର୍ ସେ ଦେବନି? ତାକୁ ଜଣେ ପିଟିଲା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ? ଯଦି ମଦ ସେ ପିଇଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଥିଲା ସେଇଟା କାହିଁ ଖୋଲିଥିଲା ତ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ସିସିଟିଭିଟାକୁ ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଅଛି 12ଟା ନା କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଲ ଅନୁସାରେ ଟାଇମିଂ ଅଛି। 12ଟା ପରେ ସେ ଦୋକାନଟା କାହିଁ ଖୋଲିଥିଲା ସେଠି? ତାମାନେ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ସେଠି ରେଗୁଲାର ଖୋଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଖୋଲିଥିଲା? ଆରେ ଖୋଲିଲା ବୋଲି ତ ମଦୁଆ ଖାଇକି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ଜଣେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି, ମଦୁଆଟେ, ତାକୁ ଜଣେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେ ପୋଲିସକି ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବନି? କରିବ କି ନାହିଁ? କରିବ ତ। ପୁଣି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା? ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି 5 ଦିନ ପରେ 5ଟା 7ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ, ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା ସେଦିନ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ ବାପା? ତାକୁ ଆଟାକ୍ ବି ହେଇଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇନଥାନ୍ତେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦୋଷ ତାଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ ତ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ? ସେଦିନ କାହିଁ ସେତିକି ଯଦି ସେଦିନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଆସି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଭଡ଼ାଭଡ଼ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, এইভাবে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটিথান্তা কি বাপা মতে কুহ? ওল্টা সেমানে কইথান্তে মানে ওড়িশা পুলিশ পুরা আক্টিভ, সকাল পাইলাକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ଏମିତି ରାତିରେ କାଲି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ନ କରିକି ତୁମେ ଓଲଟେଇ ଦେଲ କଥାଟାକୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣ ତୁମର ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ସଉକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରା ମନା କରିଛନ୍ତି 1980ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇନି ତୁମେ ତାର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିକି ନାଟକ ଲଗେଇଲ, ଏମିତି ଆସିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ୟା କଲେ ତା କଲେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖି କେମିତି କଲ ବାପା? ତୁମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛ, ପବ୍ଲିକ୍ ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗଞ୍ଜି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏବଂ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ରେ ରହିବନି, ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ତାର ଏଠି ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବି ରହିବ, ତାର ଡେଜିନେସନ୍ଟା ରହିବ, ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରହିବ। କାହିଁକି? ଯଦି କୌଣସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହେଉ, କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର କାହାକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କାହା ନାଁ କହିବ? ସେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ କି ପୋଲିସ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ତୁମକୁ ନେସେସରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦିନବେଳେ ତ ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କଲ ଟିକେ ଚଳିଗଲା, ରାତିରେ କମ୍ପଲସରି ପୁରା ଆଟେନସନ୍ ହେଇକି ଥିବ। କାହିଁକି? ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବିପଦରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିଏ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ 99.9% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା, ଗରିବ ଲୋକ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭରସାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାୱାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ଦ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଟି ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ତୋଡ଼ି ହେଇକିରି, କାହିଁକିନା ମାଲଟା ସେଠି ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ବାହାନାରେ, ଯାହାକୁ ସବୁ ଡାକୁଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ତାକୁ ଦିନ ସେ ଥାନାରେ ବସାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 9ଟାରୁ ବସାଉଛନ୍ତି, ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇବନି, ପିଇବନି, ମୁତିବନି, ଝାଡ଼ା ଟିକେ ବି ଯିବନି, ପାଡ଼ି ବିବନି। କି ଅବସ୍ଥା ସେଠି! ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ?
ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଥାନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ସୋଦା ପାଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ସେ କରିବ କ'ଣ ବିଚରା, ତାକୁ ତ ବସେଇଛ ତଳେ, ସେ ବଇଛି ଜଗିକିରି ସେଠି, ଚାରିପଟେ ତ ପୁଲିସ ଉଠିଲା ମାନେ ମାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ସେ କହିକି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପେଟଟି ରାତି ସାରା ତାକୁ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଚରା ତା ପେଟଟା ବାମ୍ଫେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ପାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ? ଯଦି ସେ ପାଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ସୋଦା ତାକୁ 2-4 ଗୋଇଠା ପାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି, ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି। ସେ କହିକି ଯିବ କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପାଡ଼ ଲାଗୁଛି, ବାହାରକୁ ଯିବି ପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବ ଏଥିରେ କୁହନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ କି କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଟର୍ଚର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି 99% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସର ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ 7 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଭଣଜା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଲେନଦେନ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ବାପା ନିଆଁ ଗିଳିବ ଅଙ୍ଗାର ସିଏ ହଗିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହଅନ୍ତୁ କି ଭାଣିଜୀ ହଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ସେ ତ ଜଣେ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ନା, ରକ୍ତ ମାଂସ ଥିବା ମଣିଷ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଲଗା କଥା। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ତ ପରିବାର ଅଛି, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାର ଲୁଚା ଛପା ନୁହଁ, ଯାଇକି ସେ ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା? ପରିବାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲ, ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେଲା, ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପକାଇଲା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ 2-4 ଠେଙ୍ଗଣା ଦେଇକି ଥାନାରେ କିଛି ନ ବୁଝି ଠେଙ୍ଗଣା ଦେଇ ତାକୁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧେଇକି ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଧରି ପକାଇଲୁ ବୋଲି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମ ବେଳକୁ କାହିଁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବ? ଲ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର? ତେଣୁ ତୁମ ଉପରେ ବିତିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପଠାଉଥିଲ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଅପମାନ ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛି।